postoje neke stvari s kojima se vi susrećete, s kojima ni ne želite opterećivati te bliske ljude koji vas podržavaju. Mentor je neko kome idete baš sa tim. Poslovni ispovjednik. Tako je. Dobro, koja je tu, sad govorimo o osobi, znači, ali koja nam je onda tu razlika mentorstvo, ovi life coachevi, terapije, razne psihoterapije, ostalo, gdje se vidi razlika? Mentor ima iskustvo i savjetuje. Coach je onaj koji je fokusiran na procese da se nešto napravi, a recimo konzultant je onaj koji kaže ok, imaš problem, ja ću ti dati rješenje. Na što prvo pomislite kad čujete riječ mentor ili mentorica? U posljednje vrijeme riječ je dobila negativan prizvuk, pa je neki naši političari povezuju s manipuliranjem. Što je zapravo mentoriranje? Koje su mu metode i rezultati? Tko je idealan mentor i je li razlika u godinama problem ili prednost? Na ta pitanja danas sam odgovorio savjetnica za strateško komuniciranje i održivost i autorica knjige Mentorica Snježana Bahtijari i Tamara Babun-Zovko, nagrađivana producentica i vlasnica producentske kuće Wolfgang Doli. Znači, ta Wolfgang Doli ništa ne znači, ali ti radiš Dulum zemlje, ne? Mislim, ko isto ko Manjgora, svi znaju za Macana, ali svi znaju za Dulum zemlje, znači to je tvoj najpoznatiji projekt. Što je ono Dulum, da ljudima pojasnimo, stara mjera, Stara mjera za to koliko zemlje se može obraditi bez mehanizacije u jedan dan. I unatoč tome što svi... S konjem ili bez konja? Bez mehanizacije. Dobro, Konj dobro. nije mehanizacija. Dobro, nije plug, dakle i Da, bez pluga. da. Uglavnom, da, to je jedna stara mjera koja kod nas na ovim prostorima već jako dugo nije u upotrebi i mi smo ju upravo zato izabrali, jer onda ona zapravo je vrlo brzo postala sinonim za seriju. Da smo uzeli bilo koju mjeru koju danas koriste poljoprivrednici, onda je moglo doći do neke dileme. Znači, i to je dokumentarna serija o životu modernih poljoprivrednika u Hrvatskoj. Tako je, to je dokumentarna serija o ljudima koji su odabrali da žive na zemlji od zemlje i uglavnom se bave poljoprivredom koja je u što većoj mogućoj mjeri održiva. Kad kažem u što većoj mogućoj mjeri, poljoprivrednici će znati o čemu ja pričam, a to je da naravno stupnjevi održivosti se mogu postići s obzirom na njihove realne okolnosti. Međutim, svi s kojima mi razgovaramo se trude da ta održivost bude na što većem nivou, a onda se i mi kao produkcijska kuća trudimo da budemo što održiviji, pa imamo prvi Green Film certifikat u Hrvatskoj za audiovizualnu proizvodnju. Green film, znači zeleni film. A ono što mi je jako drago i čestitam na tome, ali vi ste osvojili prime time Hrvatske radiotelevizije, znači javnog servisa, ne? Pa jesmo. Znači udarni termini, vrte vas udarni, nije da je ono HRT3 ili... Je, čak ponekad i reprize idu u nekom obliku prime time-a, što moram priznati da me još više impresionira nego kad idu premijere u prime time-u. Taj dio smo već navikli da smo osvojili, ali kad vidim da i u reprizama lovimo taj termin, onda znam da je stvarno očito zabilježeno da je to dobar posao. A što je formula, znači modernog, svi volimo gledati ono Stanleya Tuccija, kuhanje, Italija, vamo tamo, pa vidimo da je to nekako prožvakana formula, pa nije svak Stanley Tucci, gledali smo u Španjolsku kuhanje. A vi uspijete zalijepiti gledatelje, znači kuhanje je ono seksi, ajmo reći tema, a vi ste uspjeli zalijepiti gledatelje za ekrane sa temom koja je ono poljoprivreda, rad, težak rad na zemlji, pčele. Sjećam se nekih tema koje smo gledali, ali uredno gledaš jer ideja je vjerojatno kao i kod nas da ljudi ipak nešto nauče se educiraju, da poslije te emisije se zamisle malo. Inspiriraju se, što je još važnije od toga da se educiraju. Prvo, zemlja je snimljena tako da je seksi. Tu Filip Vilković Filac i Tomislav Krnić naravno... Bez umjetne inteligencije. Bez umjetne inteligencije. Mi smo počeli prije AI-a. Nose tu naravno jako velike zasluge, zato što je to prije svega snimljeno tako da je lijepo i ugodno, a ne da izgleda neprivlačno. I to i u naravi je lijepo i ugodno, jer vi kad razgovarate sa tim poljoprivrednicima vidite da oni i kad su najumorniji i kad su im se desile i velike nevolje, što im se dosta često događa jer je to takav posao, oni su zadovoljni jer ipak rezultate svog posla gotovo neposredno vide. I zato što cijeli dan provode sa prirodom, zato što su na svježem zraku, zato što imaju doticaj sa zemljom, sa životinjama, sa biljem. To daje neko uzemljenje i neki mir i neki red koji u ovom artificijalno stvorenom životu koje živimo u gradovima se zapravo dosta izgubio. Ja mislim da to što su te priče tako inspirativne, što se pokazuje da se može i da se rad može isplatiti ne samo u novcu, čak
zadnje u novcu u ovim slučajevima, ali da se može isplatiti u nekom životnom zadovoljstvu i zdravim odnosima. To je ono što ljude privlači, jer ljudi to svi suštinski žele, bez obzira na to kakvi smo mi i da li se jedni drugima više ili manje sviđamo i da li bi zajedno išli na piće, ali to je ljudsko stanje, da želimo imati dobre odnose i da želimo razumjeti zašto nešto radimo i osjećati smisao. Ljudi koje mi pokazujemo imaju smisao. Misliš da gledatelji požele ući u taj sretan, težak život? Koji je težak, zahtjevan, ali istovremeno sretan upravo zbog svega ovog što si rekla. Ja ne mogu za svakog gledatelja reći koliko bi mogao izdržati pristati na tu težinu, ali sam sigurna da svakog privuče taj smisao. Ok. A vi ste vas dvije ovdje niste slučajno, dakle vi ste se slučajno povezali, ili tako? I onda ovog duluma, koliko sam shvatio, duluma zemlje kakvog danas znamo, možda ne bi bilo, možda bi bio drugačiji, bio bi nekakav bio drugačiji da se niste vas dvije povezale. Znači Snježana kao mentorica i ti kao mentika, to je taj izraz. Znači ja sam od Šegrta Hlapića još znači Šegrt i Kalfa su prije bili, tako to smo već jedanput pričali, to ovi stariji ljudi znaju, uvijek se slalo dijete kod Šegrta da nauči zanat, kod Kalfe da nauči zanat kod Šegrt, i ja sam uvijek to nekako opisivao u svojim, kad bi ljudima razgovarao u firmi, ja rekao ok, to vam je taj odnos Šegrt Kalfa, onda sam išao nešto moderniji oficir i gentleman. Kad dobiješ, moraš proći svu onu obuku suprotstavice, moraju te izmaltretirati, ali onda ko izdrži dobije značku i curu, ako ne izdrži taj se ubije, ne? Iako ja mislim da su ta vremena prošla, takvog mentorstva, jer je poznato i u Šegrtu Hlapiću imamo tradicionalno da su Kalfe bili oštri, ali dobra srca, majstori, ali oštri prema Šegrtima, ali dobra srca. A sad se ta vremena promijenila, tako Snježana? Pa ja mislim da su se promijenila. Mislim da je odnos Tamare i mene koji je počeo kad se Tamara prijavila za mentoriranje kao oblik networkinga među ženama, dakle program Zaposlene Jane Gruden. Znači tu si ti volontirala kao mentorica? Ja volontiram kao mentorica u tom programu 7 godina, sad ide i 8. ciklus, dakle ponovo ću biti mentorica. I Tamara je bila jedna od onih koji su se prijavile. Interesantno je da je to bilo u vrijeme covida i da je to jedan za mene izuzetno specifičan odnos koji se odvijao u totalno nestvarnim uvjetima, s maskama, šetnjom po Bundeku i sve ono što je bilo. Tada Duluma nije još bilo, nije se snimalo ili je... Već je potpisan ugovor za Dulum i Dulum je svoju formu dobio neovisno o tome. Ono za što je definitivno mentorstvo zaslužno je zapravo moja izdržljivost u toj situaciji, jer ta podrška, o čemu ćemo sigurno još pričati, je nezamjenjiva. Jer je to uvijek taj problem, jel tako, na početku ti kreneš, imaš ideju, ali onda puno je poteškoća na tom putu, poduzetničkom. Pa ja mislim da bi Tamara tu bolje mogla objasniti koje su sve njene poteškoće bile. Međutim, ono što je mene privuklo u tom našem odnosu mentoriranja se svodi na osnovno načelo koje mentorstvo ima. A to je da povezuje ljude, da otvara perspektivu, znači prilike, i da ti na taj način možeš postići određene promjene koje se možda ne bi dogodile da mentoriranja nije bilo. Dakle, to je jedan vrlo specifičan odnos u kojem se gradi beskrajno povjerenje, u kojem se prenosi znanje s obje strane. Dakle, nema tu baš onog jednostranog kako je to nekad bilo, pa je onda na kraju krajeva ja i nisam takva mentorica koja bi Tamaru učila njenom poslu. Tamara je u tome najbolja. Dakle, tu njoj mentorica za taj dio ne treba. Međutim, Tamara nije samo svoj posao. Tamara je osoba koja ima jako puno kvaliteta i puno, kao i svaki čovjek, puno određenih drugih elemenata koje nju ili će zakočiti ili će joj dati krila. E sad, taj proces koji se odvija u mentorskom odnosu je fokusiranje upravo na ono što je osoba, a ne samo je li ona posao napravila kako treba. Ali dobro, koja je tu, sad govorimo o osobi, znači, ali koja nam je onda tu razlika mentorstvo, ovi life coachevi, terapije, razne psihoterapije i ostalo, gdje se vidi razlika? Dakle, postoji razlika i ona se u zadnje vrijeme jako naglašava. Ja ću reći koje su razlike, a onda ću reći svoje mišljenje. Znači, mentor ima iskustvo i savjetuje. Coach je onaj koji je fokusiran na procese da se nešto napravi, a recimo konzultant je onaj koji kaže ok, imaš problem, ja ću ti dati rješenje.
Dakle, u životu to nije tako Dobro, odsječeno. ali nije terapija nužno, ili jes, opet neka vrsta terapije. Pa to je razgovor. A što je razgovor? Opet terapija. Opet terapija. Znači, razgovor kojim ti kao mentorica i mentika koja je u tom procesu zapravo se usmjeravamo na osobine njene, u ovom slučaju Tamarine, i kroz jedno strukturirano vođenje, jer na kraju krajeva mentoriranje nije da Tamara dođe i meni se isplaće na ramenu. To nema smisla. Da, to nema smisla, to je terapija, točno, Krešo. Ovdje je nešto puno dublje. Dakle, postoji nešto što se zove samospoznaja, samoprocjena, nešto što ja moram u jednom trenutku u svom životu razumjeti kakav sam ja materijal. Jesu li moje ambicije, ono što ja želim, moji ciljevi, jesu li oni realni? Jer ja imam potencijal, kapacitet, intelektualni, fizički, kakav god hoćeš, da ja to realiziram, ili je to pusta tlapnja? Da li mentorica mora biti netko s iskustvom, evo možeš i ti to reći iz tog sustava, Mara, da li bi uzimala savjet od ljudi koji nisu bili tamo, ono što bi se rekla, znači koji nisu to prošli, baš sam jutros gledao jedan klip kao zašto ljudi uzimaju savjete od ljudi koji nisu prošli kroz nekako slično iskustvo posla, bilo čega, uspjeha, neuspjeha, na nekoj koji je propao, pa ćete reći kako sam propao, pa se digao, i to je iskustvo, ali evo, ja imam često situaciju da ljudi komentiraju što treba, kako upravljati zaposlenicima, a ne, sami nemaju zaposlenika. Kažem, brate, nemoj me savjetovati, mislim. Možda da krenem ja, pa Tamara može nastaviti. Dakle, Krešo, kome mi vjerujemo? Vjerujemo ljudima za koje smo sigurni da znaju o čemu govore. Vrlo je teško u potpunosti vjerovati nekome ako taj nema nikakvo iskustvo u onome što govori. I u slučaju mentoriranja postoje dvije vrste mentoriranja. Jedno je mentorstvo kako mi poznajemo u velikim sustavima u firmama gdje iskusnija osoba uči manje iskusnu osobu kako da radi posao. Ali postoji mentoriranje kad smo fokusirani na osobu i kad nije u pitanju samo posao koji ona radi, nego ona kao onaj koji treba nešto realizirati. A to nešto ne mora nužno biti posao koji ona zna raditi. To može biti nova prilika, nova pozicija. Neki projekt koji je izvan... Ali to je taj razvoj osobnog potencijala. Upravo dolazi, znači nije vezano samo za posao, nego razvoj osobe u kompletne. Ne? U kompletne. I to je ono što ja bih rekla je najvažnije razumjeti, da mentoriranje, onako kako ga ja doživljavam, je ono koje je usmjereno na osobu kao cjelinu. Znači na sve njene kvalitete, na sve njene jake ili manje jake strane, na ono što zna, na potencijal koji ima u interakciji i u komunikaciji s drugim ljudima, u organizaciji, u procesnom razmišljanju, projektnom razmišljanju. Dakle, to su sve elementi. Ali s druge strane imaš i nešto što je jako važno. Sve to možeš imati da ti nemaš u sebi iskru, da ti nemaš onaj motiv, da ti nemaš inspiraciju, da si zatvoren u svojoj kućici i da nikad ne pomisliš izići iz tog svog vlastitog kruga. Ta vrsta osnaživanja i ta vrsta, ja bih rekla, osvjetljavanja upravo tih elemenata koji kod svake osobe su kao jedan gumb, kao jedan gumbić. Kad ga stisneš, osoba na jednom se upali svjetlo. Ali osoba ne može samo uključiti, mora biti neko sa strana, ne vidi samo. Taj mentor je katalizator. Ona koji u nekim okolnostima stvara te okolnosti da osoba sama dolazi do određenog rješenja. Dakle, ja Tamari nisam diktirala Tamara napravi, nego je Tamara temeljem tih naših razgovora dolazila do rješenja koja su bila vezana za njene ljude, za osnaživanje, za delegiranje, za procese, za hrabrost određenu u nekim trenucima, za bolje razumijevanje nje same. Da, ali ajmo reći prvo, znači nije slabost s nekim raditi, nije slabost ima s mentora. Dakle, to je adut. Dakle, da ne ispadne da čovjek misli ako ja ne mogu sve sam, ali ko je ikad u životu napravio sve sam? Kad pogledate, uvijek je bio neki mentor mentore, koji vas je pogurao. Uvijek vas je neko pogurao, rekao ajde radi to, ti bi mogla to. Neko ti je prepoznao neki talent. Najsnažniji, najbolji, najuspješniji ljudi znaju kao prvo da uče cijeli život. Drugo, da uče nekad i od ljudi koji su i bedasti, i spori, i ne znam, manje znaju od njih. Ali samo od mentora koji znaju više vrlo često, u najvećem broju slučajeva. Dobro, od ovih drugih naučite neke životne vještine kojih mi možda nemamo ili se... Pa znaju nekad, znate šta, i neku poslovnu partikularnost koju vi ne znate.
Ili street smart, ono što možda mi nismo uvijek. Da. Ja mislim da treba, ja sam jako veliki prijatelj tog nediskriminatornog pristupa znanju i tome da se znanje skriva svuda i u različitim oblicima. Nekad su ti oblici neugodni, nekad su ugodni. Mentorski proces naš je bio vrlo ugodan. Zato što, baš smo razgovarali o tome više puta, ja sam bila u pravom trenutku vlastitom za tako nešto. I bile smo nekako kompatibilne. Snježana je bila na pravoj razini isto tako svog iskustva za nekog poput mene. I meni je to jako puno značilo zato što mi smo imali tu specifičnu situaciju još k tome da se to sve skupa događa u lockdownu, gdje ja imam relativno malo poduzeće. Ja imam produkcijsku kuću, ja se bavim proizvodnjom filmova. Proizvodnja filmova je dugotrajna, izrazito skupa i donosi relativno male prihode. Prema tome, to je samo u sebi jedan kompleksan zadatak u kapitalizmu malih zemalja, zato što nije očit izvor biznisa i prihoda. Ne? I morate biti vrlo, vrlo kreativni da bi to bilo na neki način održivo u poslovnom smislu. A onda još se sve skupa zatvorilo, pa su i puno uspješniji i brži biznisi bili u nevoljama, kamoli ovaj. Ono što ovi sporiji biznisi su imali privilegiju je da smo mi mogli, ako smo imali dovoljno nekakvih prihoda u tom trenutku, se zapravo okrenuti razvoju. Razvoju nekih stvari koji dugo traje i iskoristiti to vrijeme mirovanja zapravo isto za dubok rad. I tu je ovo mentoriranje meni došlo kao jedan dodatan nevjerojatan polet, zato što sam, uz to što sam razvijala partikularne projekte i radila sa ljudima, sam isto tako mogla raditi na ovom što si zapravo govorila o vlastitim potencijalima, jer ono što je meni bilo najzanimljivije. Neke stvari, ja to uspoređujem s autima, možda malo pojednostavljeno, neke stvari za koje mi mislimo za sebe da su osnovna oprema, neko drugi vam kaže ne, ali to su grijana sjedala. To je neki dodatni benefit koji ti imaš, koji tebe razlikuje od ostalih, koji ti možeš razviti u svoju neku prednost u načinu na koji motiviraš ljude ili vodiš ljude, u načinu na koji stavljaš proizvod u plasman, u načinu na koji u krajnjoj liniji nekako predstavljaš svoje projekte ili bilo što drugo. I neke te stvari koje su zapravo dodatna oprema, dakle koje nije možda neka stvar koju imaju baš svi, je meni Snježana osvijestila, zato što to je kao dio mene, ja nisam mislila da je to nešto posebno, niti da to mogu iskoristiti na neki poseban način. Često podcjenjivanje vlastitog nekog potencijala, jer je nama to dobro jutro. Tako dignemo je. se svaki jutro, ja tako uvijek radim. Da. A mentori možda onda mogu reći, ali gledaj, većina tako ne radi. Ti si prva došla do toga i napravila neku promjenu. Ok, i što još? Znači, kako onda išao? U stvari, prvo, daj objasni, pa ćemo samo potvrditi kako si se uopće prijavila. Znači, kako si uopće doznala za mogućnost mentoriranja za ovaj program? Taj program je tada bio rađen u suradnji sa Večernjim listom i ja sam to vidjela u Večernjem listu. Ja sam u prve 2-3 godine svog poslovanja, a ja sam 2017. osnovala svoju firmu, išla na praktički sve programe koji su bili dostupni, koji su bili ili besplatni ili dovoljno povoljni da si ih mogu priuštiti, koji su me na bilo koji način pripremali za vođenje poduzeća. Ja sam dosta o tome znala i ranije, zato što sam u prethodno, gdje sam radila u Faktumu sa Nenadom Puhovskim, ja bila na takvoj poziciji da sam upravljala sa dosta toga i Nenad me vrlo u tome podržavao. Međutim, ipak nisam imala svoj nekako pravno lice za koje sam ja u potpunosti odgovorna, niti sam u toj mjeri bili odgovorna za druge ljude, što je meni najvažnije. Mislim, onaj vatrogasni aparat, tek poslije shvatiš za što se moraš odgovarati. Upravo to. Tako da mene je zanimalo sve što ima veze sa upravljanjem, sa menadžmentom bilo koje vrste. Bilo je u tom trenutku, ja vjerujem da i danas, sad više to ne pratim u tolikoj mjeri, puno i tih programa koji su bili namijenjeni prvenstveno za žene. S obzirom da su žene zapravo fantastične liderice, međutim vrlo često sporije dolaze do svijesti o tome da to jesu i da to mogu, i ono što sam tada slušala i čitala u raznim studijama, apropo ovog da je dobar mentor neko ko je nešto i pogriješio i propao pa se ponovno izgradio, žene kad im nešto odmah ne ide, a nekad im ne ide ne zbog njihovih grešaka nego zato što su takve okolnosti, vrlo često odmah sve bacaju na sebe. Vi frajeri malo lakše propadnete pa se dižete. Ti programi su između ostalog služili tome da tu karakteristiku i mi u tom trenutku mlađe nekakve menadžerice... Znači, više ste samokritične. Više smo samokritične i nismo sklone tom fail up koji gledamo u cijelom svijetu sada sa muškim liderima.
Tako da ti programi zapravo su služili između ostalog i tome da mi malo osvojimo tog samopouzdanja. I jedan od tih programa na koji sam se onda prijavila je bio i taj zaposleni Večernjeg lista. Ja sam bila jako sretna da mi je to eto tako pod navodnicima uletilo, jer je baš bio trenutak kad sam osjećala da će mi dobro doći podrška. Podrške su različite. Ja sam recimo vrlo sretna osoba u smislu da sam ja, kad sam krenula na poduzetnički put, imala veliku podršku i obitelji, i prijatelja, i čak i nekih kolega. Međutim, postoje neke stvari s kojima se vi susrećete, s kojima ni ne želite opterećivati te bliske ljude koji vas podržavaju. Mentor je neko kome idete baš sa tim, jer je neopterećen time... Poslovni ispovjednik. Tako je. I to je zato sjajna stvar. I općenito mislim da je dobro da za različite probleme i rješenja koje imamo u životu je dobro da imamo različite ljude. Ne mora 1-2 osobe nositi cijeli teret našeg postojanja, kao što ni mi ne možemo nekog drugog. Dobro, a ti si znači krenula kad sa zaposlenom 17? Krenula sam od početka. Ja sam sa Anom Gruden o tome maštala, imala sam snove kako ćemo imati takav jedan program. I Ana Gruden je taj program evo već 8. godinu fantastično organizira i do sad smo imali 800 prijava, od toga smo 250 mentiki i mentorica je prošlo kroz program. Znači sad zamislimo koliko je to snažno da mi 250 osnaženih, osposobljenih i samosvjesnih žena pošaljemo u društvo. Dakle, to je i relevantno i ima veliki benefit za te žene. Sve volonterski? Sve volonterski. Dakle, to ja mislim da ima jednu veliku težinu. Ono što bi ja na Tamarino ovo izlaganje rekla, da je isto jako važno. Ona je napomenula u tom trenutku da je njoj u njenoj fazi razvoja trebala mentorica poput mene. A ja kažem sljedeće. Da, to je bio izvrstan meč. Međutim, nije u životu uvijek tako. Znači, mentoriranje se događa po različitim, da kažem, dobnim uzrastima i u različitom iskustvu. Ja sam bila na razini tada, s obzirom da mentoriram i međunarodna sam mentorica već 15 godina, da sam ja kroz posao svoj redovni koji sam radila stjecala nevjerojatno puno različitih vertikalnih domenskih znanja za različita područja koje sam horizontalno povezivala. I ja sam kao osoba došla do faze kad sam razumjela da je moja najveća prednost u tome što mogu razumjeti zašto se stvari događaju, što mogu vidjeti kako ljudi reagiraju, što vidim kako komuniciraju. Sve ono što sam ja u stotinama projekata koje sam u životu napravila sa tisućama i tisućama ljudi. Koji si opet na neki način mentorirala i vodila. I da, ja sam to vidjela obrasce, vidjela sam probleme, vidjela sam rješenja. Mislim, malo ćemo u drugom dijelu ćemo malo više o vama, ali činjenica ti si većinu svog životnog vijeka provela Ericssonu Nikole Tesla, ili tako? Da. I radila si, znači, ne samo u Hrvatskoj, nego po cijelom svijetu, samo da ljudi znaju o kojem se iskustvu Znači, radi se o iskustvu osobe koja je imala priliku raditi s najboljim stručnjacima u različitim područjima i koja je beskrajno zahvalna na takvoj vrsti iskustva, jer ono se rijetko se dobije prilika graditi karijeru u takvim okolnostima. I sad je prenosiš dalje. I sada je došao trenutak da ja to prenosim dalje. A zašto sam to rekla? Zato što je sa Tamarom bilo sjajno, jer je ona u svom razvoju došla do točke gdje smo se nas dvije fantastično razumjele. I ona je kao pametna žena iskoristila sve što je mogla iz tog mentorskog procesa. To nije uvijek tako. Ja sam imala iskustvo da sam dobila neiskusnije mlade žene koje, koliko god sam se ja trudila, nije bilo moguće da tu vrstu znanja, rješavanja problema, druge perspektive, svega onog što sam ja kao mentorica mogla prenositi, da one to razumiju na način na koji je Tamara razumjela i da se razvijaju. Dobro, dakle, hoćeš reći da svak treba posebnu vrstu mentora u određenom trenutku u životu. Ali Tamara, je li ti osjećaš, ja često tvrdim to, ja kao zovem sreća, ali većina poslovnih događaja u životu vam se dogodi, vi se spremate, sva literatura kaže moraš se spremati, moraš znati, znači moraš radila si kod Buhovskog, radila si u tom poslu i odjednom se otvori neka perspektiva, pa opet dođe na jedan pogoranac, drugi, treći, ali ti moraš biti otvoren na tim opcijama i radi za njih, ali nisi ih nužno planirala, nisi ti planirala da će to baš biti snježno, tako da ona se dogodila. Ne? Tako je, ja mislim da mi moramo biti stalno jako pripremljeni i jako puno raditi, a najbolje stvari nam se dese jer smo zaslužili, ali mi ne znamo da dolaze. Najbolje stvari se dese jer imamo sreće.
Ja stvarno mislim da je jako važno imati sreće. Ja mislim da možda to... Ja sam radila seriju Aha o znanstvenicima i onda mi je Ana Sunčana Smith, koja radi u Erlangenu i na našem Ruđeru, rekla, ja sam pitala sve znanstvenike o intuiciji. Mene je strašno zanimalo da li intuicija ima ulogu u njihovim, naročito fundamentalnim istraživanjima. Onda je ona rekla da se to može nazvati intuicija, ali da zapravo to je više taj minuli rad te nekako čini spremnim za to da osjetiš neke stvari. Pa tako ja mislim i da ta sreća nije samo kao rodio si se s više ili manje sreće, nego ako puno radiš i uvijek si spreman i otvoren, onda nekako dolazi i ta sreća. Ali za puno stvari koje nam se dese, ja ne volim uzimati bez veze zasluge. Meni je ok da mi se stvari dese i bez da kažem ok, ovo je zato što sam ovo i ovo. Iako ja jesam i to i to i to i to. Ali ok je biti otvoren za to da ti se desi sretna okolnost, prepoznati ju i zapravo nekako uzeti tu priliku i napraviti najbolje iz nje. Ja nekako zovem da smo je zaslužili ovo što ti kažeš. To je prethodno iskustvo, neki trud. Jer svu literaturu koju sam staru čitao, onog voli se ga, on isto kaže samo radi najbolje što možeš svaki dan, strasno u tome i onda će se u jednom trenutku nešto otvoriti. Jer će te neko to prepoznati, ali ja mislim da je to nekako i ta ravnoteža općenito svega koja ako ti radiš morate dovesti na ono mjesto na kojem želiš biti. A mi to možda podsvjesno znamo, ali ne možemo racionalno doći do toga. Jer kad gledam ja isto tako kažem, ali ljudi nisu spremni, ti si jako to otvoreno priznala da puno puta ima tih elemenata, ajmo je zvat srećom, ali koja ili ono uspjeh preko noći. I to je sreća koja se odjednom dogodila. Ne, iza te sreće, prije te sretnih momenata je puno godina rada. Da, ja bi se apsolutno složila. Dakle, jako je lijepo vjerovati u bajke. Da se sve dogodi zato što se to dogodilo u tom trenutku i baš je lijepo, sve je super. Međutim, iza toga je uvijek jako puno teškog rada. Vrlo rijetko se dogodi da je to baš slučajnost. Da se dobije na lutriju. Da se dobije na lutriju. Ali moraš kupiti lutriju uvijek. Uvijek da pričam. Moraš je kupiti svaki dan. To si super rekao. Primjer ti je izvrstan. Tako i s ljudima. Ti ako nemaš kroz život razumijevanje važnosti prijenosa znanja, usvajanja znanja, nečijih drugih cipela u koje si ušao, razumijevanje određenih stvari koje se tiču okolnosti. A okolnosti nisu samo ono što ja znam u svojoj industriji na svom poslu. Okolnosti su ono što se nama događa. To je sve ono što nas u poslu sprječava da budemo bolji, da iskoristimo neku priliku. Dakle, to su sve elementi koje treba uzeti u obzir. Mi danas, nažalost, zbog, ja bih rekla, i tih okolnosti gdje je tehnologija odrađuje puno onoga što bi zapravo čovjek trebao razmišljati i doći do nekih rješenja možda sam, vrlo često koristi i tehnologiju, pa na neki način, ja bih rekla, kako ne jača svoj mišić, u ovom slučaju svoj mozak, dolazi do toga da se previše da u ruke tehnologije. Ja sam zagovornik tehnologije. Hoće li AI mentorirati sad? Dakle, mislim da neće. Dakle, ja mislim da neće. Zašto mislim da neće? Ona je izvrstan sluga, ali loš gospodar. Znači, daj sluga, ja isto koristim tehnologiju. Znači, ja ću se informirati, ja ću pronaći, ja ću vidjeti što se događa. Dakle, ja nisam ona koja bi rekla tehnologija nije korisna i ne trebamo ju koristiti. Nego da pače, ja ću ju prva koristiti. Ali ću uvijek reći, za neke stvari koje se tiču ljudi, mi moramo s ljudima razgovarati. Tu nam tehnologija neće pomoći da dobijemo sve ono što dobijemo od čovjeka. A to je njegovo razumijevanje, empatiju, neku vrstu emocija, podršku koju imamo, prepoznavanje onoga što se ne vidi kad mi nešto napišemo, nego u očima. Ja sam u Tamarinim očima svih mojih mentiki, načinu na koji ona govori, načinu na koji ima određene pokrete ili strahove koji nisu izrečeni, ali sam ih ja prepoznala. Zapravo stvarala određenu sliku o njoj koja je meni pomagala onda, ne samo Tamara, nego u radu sa svim mentikama koje sam ja, i mentijima koje sam imala, da nađem pravu mjeru. Jer evo, sad ste nedavno imali Srđana Šimca kod vas ovdje isto u Špici s Macanom, koji je zagovornik medijacije. I koji stalno govori zašto neko meni kao sucu donosi problem, ja o tome ništa ne znam, umjesto da se oni nađu i dogovore. Dakle, ja nešto slično kažem. Ja kažem, ok, svako od nas ima svoj razvojni put.
I na tom razvojnom putu ima određene etape. U tim etapama usvaja određena znanja, koristi tehnologiju, komunicira s ljudima, radi projekte, da tako kažem, gradi svoju karijeru. Međutim, postoji nešto što je u toj gradnji njegove ili njezine karijere izuzetno važno, a to je da on uzme, da tako kažem, miliona, da shvati da karijera u mnogome ovisi o načinu na koji osoba se ponaša, komunicira, preuzima odgovornosti, razumije složenost određene pozicije, a ne samo ambiciju. Mi smo vrlo često spremni zbog ambicije potisnuti sve ono što, recimo, pokazuje neke naše slabosti ili nespremnost. Žene u tome prednjače. Žene vrlo često u tom procesu odlučivanja o karijeri, o poslovima i tako, stavljaju i razmišljaju o tom što je njima ono što ide u prilog odgovoru nisam spremna. Baš ne znam, trebam još jedan savjet, trebam još jedan trening, baš nije pravi trenutak jer dijete mi je u toj dobi ili onoj dobi. Muškarci nemaju taj problem. Oni su jako samopouzdani. Oni bez problema uzmu svaku priliku, oni će naučiti po putu, ako ne znaju, naći će kompanjona 2-3 koji će mu tome pomoći. Dakle, nemaju taj problem donošenja odluke. Žene stalno odlučuju. I to je, naravno, ima iznimke. Mislim, previše analiziraju i vrlo često upravo ta analiza njima je kočnica. Tamara, kako je tebi to onda izgledalo? Ajmo sad, znači, našli ste se pod maskama kripto tamo na bundeku, šetnje okolo, ovamo tamo, izbjegavamo mjere i što se događa onda? Mi smo, ne mogu se sjetiti točno svih razgovora, točno kako su izgledali. Taj moment kad se nešto promijeni se nikad ne može sjetiti, kad taj moment se roli. Ali ono što mi je bilo super, meni je strašno pasalo da Snježana nije iz mog posla. Ali da je iz posla koji je takav da ona može razumjeti principe onoga što ja radim i principe mojih problema, izazova, zadataka i ostalo. Zato što sam zapravo u tome otkrila prostor puno veće kreacije nego da sam razgovarala sa mentorom ili mentoricom koji rade točno istu stvar koju ja. Pa onda odmah imaju svoja rješenja ili svoj nedostatak rješenja, što se isto događa sa zrelim kolegama. Pa onda bude to ili malo depresivno ili bude nešto što ja vidim da je rješenje s kojim ja možda ne korespondiram. Ne? Ovdje sam ja zapravo imala slobodu da za stvari o kojima mi razgovaramo, ja u našem razgovoru bistrim princip toga što se zapravo događa, da dobijem to zrcalo gdje su neke moje kvalitete komparativne koje vrijede u nekakvom širem kontekstu, a ne samo u moje firmi, a da zapravo sama smišljam i nekako bistrim isto tako sa Snježanom te svoje ideje kako da određenim stvarima priđem, kako da ih riješim, kakvi ljudi su mi potrebni za određene uloge u projektima i ostalo. Tako da mi smo zapravo to su bile šetnje i razgovori, ujedno malo i rekreacije. Snježana je svaki put za mene pripremila neke zadatke. Dio zadataka je bio neki koji smo mi izrazgovarale i napravile baš u tom susretu. Dio je bila domaća zadaća. Ja sam se trudila kao prava štreberica da te domaće zadaće znači stroga je. Pa stroga je, ali dobro, sa mnom to nije problem, ja imam puno unutarnje motivacije, tako da nije morala podvikivati, ali je davala jasnu strukturu što meni paše, ja volim to. I onda kao rezultat toga što si ti osjetila? To osnaživanje sebe, veće iskorištavanje potencijala, gdje se otvorilo? Kako si osjetila? Ja sam osjetila prvo puno veću sigurnost. Bilo mi je prvo puno jasnije nego samo izgledanja vijesti ili ne znam, pričanja sa najbližima, da smo apsolutno svi u tom trenutku naravno u velikom izazovu. I čak i velike korporacije, a ne samo moja mala firma. Drugo, bilo mi je jako vrijedno, dragocjeno, da netko tko me zapravo prvi put vidi, ko se bavi nečim drugim, ko ne zna moj backstory, nego ovako malo istražuje, malo googla, malo mene pita i ostalo, da vidi u meni nešto kvalitetno i dobro i da ja mogu izdržati taj period koji zapravo smo svi morali izdržati. To mi je dalo nekakvo samopouzdanje.
A onda smo mogle zajedno raditi na stvarima gdje sam ja tražila konkretna rješenja nekih problema. Tako da baš neka podrška. Evo, to je podrška, to je osjećaj baš osnaženosti i većeg samopouzdanja. Da li tu pomaže i ono smanjivanje tog osjećaja usamljenosti, jer kad smo lideri, kad smo na čelu firme, ne možemo s nikim pričati ispod nas, iznad nas nema nikoga, da nekako dijeliš tu vodeću lidersku poziciju s nekim. Ne? Mislim, bar u razgovorima. Apsolutno. Ja mislim da liderske pozicije su jako usamljene. Ja zato nekad shvatim i da imam malo i previše empatije, jer ja i prema nekim liderima i kod nas koji rade gluposti nekad osjetim kao mislim si pa dobro, ko zna šta je sve od ovog i ovog mu se desilo taj dan. Onda 3 dana kasnije se predomislim jer vidim da se ponašaju budalasto i da nisu okolnosti nego loš karakter. Ali je činjenica da je usamljena pozicija zato što postoje određeni izazovi pred koje vi dođete koji su vezani za financije obično prvenstveno, za neki cash flow, ali i za neke odluke o tome kako će se raspodijeliti odgovornosti i zasluge unutar firme. Ili kako će se možda riješiti neki problemi ako imamo neke vanjske suradnike koji su zahtjevni, teški, koji su možda i toksični. Kako nekog otpustiti ili toksičnu osobu otpustiti ili maknuti, jer nekad mi predugo razvlačimo tu odluku, a neko sa strane kaže pa što to ne napraviš sad odmah. Tako je. I sad ti ne možeš sa svojim, ako baš imaš ljude koji su u pravom smislu podređeni, u smislu da nemaju taj stupanj, ni ne trebaju imati taj stupanj odgovornosti, onda ne možeš to raditi u svom timu. Ja danas imam malo drugačiji tim, tako da ja sada sve te teme mogu rješavati unutar svoje firme. Međutim, znači, otvorila si ta komunikacija prema dole. Apsolutno, apsolutno, zato što više nije prema dole, zato što ja imam 2 suradnika s kojima ja de facto većinu stvari radim ravnopravno. Ima nekih stvari koje ja kao vlasnica naravno imam specifičnu odgovornost i oni su toga svjesni jer su vrlo zreli ljudi, tako da ja nekad i o tim specifičnim svojim odgovornostima s njima mogu razgovarati na način da oni znaju da će finalna odluka biti moja jer to jedino tako može biti, ali da je njihov glas meni najdragocjeniji jer su oni unutra. Ali to je isto pitanje razvoja, vrsta razvoja za koju je meni Snježana dala veliku podršku, jer sam ja tada objašnjavala, evo da budemo i konkretni malo za promjenu. Ja sam joj tada objašnjavala da ja vidim da imam neke suradnike koji bi potencijalno mogli postati moji poslovni partneri jednog dana i da ja zapravo nemam potrebu da radim poduzeće gdje je moje ime, moj program i kad mene nema, tog poduzeća više nema, nego da ja želim graditi jedan mali sustav koji možda njegove vrijednosti i kvalitete mogu opstati ako ja odlučim raditi nešto drugo u životu. Ili, ne znam, otići na selo i ja imati svoj dulub zemlje ili ne znam, bilo što drugo, ići na jedrenje, šta me briga, da 6 mjeseci, ali da neko može nastaviti taj posao. I rekla sam da znam da to nije baš svakidašnja ambicija, jer ima jako puno ljudi koji zaista žele isključivo da njihova ta mala poduzeća su oblikovana samo po njima i da žive onoliko dugo koliko oni žele to raditi. Ali to im je zamka da im je posao sve, realno. To je kod ljudi kojima je posao sve, to je isto zamka koju treba izbjeći. Da. Mislim, i meni su odnosi jako važni. Ja volim raditi timski. Ja nisam sigurna da bi ja sad u ovoj fazi života podnijela imati nekog šefa, zato što sam se jako navikla da donosim vlastite odluke i da preuzimam i odgovornost za njih i nekako koliko god to znalo biti složeno, meni je to osobno lakše. Ali s druge strane, ja nisam usamljenički tip. Snježana mi je dala podršku da učim kako da menadžiram tim u tom smjeru, da mi se ostvari takvo jedno okruženje i evo ja sad zaista nekoliko godina kasnije mogu reći da ja to okruženje imam i da sa Matijom Drnikovićem i Aleksandrom Marsovskim koji su sa mnom Wolfgang i Doli. A to sam htio pitati, a to ćemo detaljnije malo poslije. Pri kraju smo, ja moram reći da ćete podcastu čitati u novom listu Glasu Istre Zadarskom i Glasu Slavonije, znači to je grupacija Media Solutions i da idemo na 10 lokalnih televizija, tako da ćemo se isto gledati u prime time-u. Mi smo ovih zadnjih 5 minuta, pa bi ja ove koji idu na televiziju, imamo mi vremena, to je prednost podcasta, imamo vremena, ali ovo je sad mali format koji moramo ispoštovati. Tu je, znači, knjiga, rezultat od 17. to je znači već 9. godina mentoriranja. 8. godina, međutim ja sam mentoriram i u programu kreativnog mentorstva u Beogradu i bila sam mentorica u Ericssonovom korporacijskom programu mentoriranja, tako da moje iskustvo je duže od ovog programa zaposlene.
I ona je nastala kao jedan moj komunikacijski most, stvarno znanja, povezivanja, prijenosa prema ljudima svih generacija, zato što smatram da je to iskustvo koje ne smije se izgubiti. I ja sam ga na neki način napravila u formi ove knjige, nadajući se da će potaknuti ljude na razmišljanje. Ne može niko imati moje iskustvo. Niti ja težim tome da moje iskustvo bude jedino relevantno. Stvar je u tome da kod ljudi izazovemo to da razmišljaju, da se pokrenu, da imaju ideju, da razumiju da taj trenutak u kojem se oni nalaze nije onaj koji je zacementiran za cijeli život. Nego da imaju, ja bih rekla, da su samosvjesni, hrabri i kreativni. To su 3 elementa koji bi čovjek trebao osjetiti uz podršku svog mentora. Tamara je o tome govorila. Dakle, njeno iskustvo, ovo ima sva 3 elementa. I to je ono najvažnije. Ponovi, samo da ćemo... A ne, pogledatelja, ti to brzo govoriš, pa onda zato znam zašto ti kažem. Mora imati samopouzdanje da ona može nešto napraviti. Mora biti hrabra da to stvarno napravi i mora biti kreativna, a ne osloniti se samo na to što će nam neko drugi napraviti ili pomoći. U ovom slučaju ja evo reflektiram se i na tehnologiju, nego tu kreativnost treba zadržati za sebe. Dakle, kreativnost je nešto što nas ljude razlikuje. I baš na tu kartu ja volim igrati. Sva moja mentoriranja, a samo u ovom programu Zaposlene, ja sam mentorirala 19 mentiki, dakle 19 žena, poslovnih žena, koje su nakon toga nastavile razvijati svoju karijeru i moram reći da sam od svake od njih puno naučila. Ali imaš kakav je skor? Od 19 kroz 19 ili kako se osjećaš? Jesu sve napredovale? Ne. Bilo je slučajeva da sam imala možda manje iskusne žene, pa onda to recimo nije bilo do te mjere spektakularno kako je inače sa mojim mentikama koje su promijenile okruženje, recimo neke, promijenile posao, radile velike projekte, vodile organizacije, vodile muževe, timeve. Nisu, dapače našli su muževe nakon toga. Dobro. To sam imala slučajeva, nekoliko. Znači, posložiti se u glavi, strukturirano, posao, znanje i razmišljanje o tome kako ja zapravo ono u čemu sam najbolje iskoristiti na najbolji mogući način. Mentorica ili mentor su idealni za to. Ne da me lupaju po glavi, ne da mi dociraju, nego da budu uz mene. Da idu uz mene, da me možda nekad bolje razumiju nego što ja sebe razumijem i da mi u pravom trenutku zapravo, ja bih rekla, budu ona jedna iskra koja onda i kod mentike ili mentija stvori potrebu da i oni svijetle u okruženju. Ja to volim reći da su to nekakve žaruljice koje onda svijetle u okruženju, privlače druge ljude i na taj način mi kroz ovakve programe, kroz mentoriranje prenosimo to znanje drugdje i na taj način osnažujemo društvo. Ja bih rekla posebno žene, zato što takva vrsta osnaživanja u ovom iskustvu koje ja imam je izuzetno produktivna. Dakle, to je iskustvo jedno koje se može pročitati u mentorici, koje si na taj način dala da se prenosi dalje. Na samom smo kraju. Pa bi samo pitao kako se ljudi mogu, žene, javiti za mentoriranje. Znači u kojem programu, ne samo tebi nego drugima, koji su programi koje bi ti preporučila za mentoriranje? Pa ovako, ja bi to preporučila svakako da se sad jave kad bude program mentoriranja kao oblik networkinga među ženama. To će natječaj ići sada. Mi očekujemo zaposlena, da, Ana Gruden. Mi očekujemo da će biti dosta prijava. Mi imamo vrhunske mentorice koje rade već u programu dugi niz godina i rezultati su izuzetno kvalitetni. Također ima i drugih programa da se mi razumijemo. Međutim, ja bih ovdje rekla da postoji jedan izazov, odnosno rizik s takvim programima. Za imati dugoročno uspješne, održive i produktivne programe mentoriranja morate imati jako dedicirane ljude, žene koje će sudjelovati u tome. U tome ćemo malo više u drugom dijelu. Me zanima kako odabrati pravog mentora. Znači tu ima puno mentorica koja meni baš paše. Na kraju smo ove emisije. Vidjeli ste da je prošlo 45 minuta, jako brzo ko što prođe uz dulum zemlje. Ja vas moram pozvati da nam se pridružite i na našem YouTube kanalu Špice s Maslenom. Ćemo imati ovaj drugi dio koji je uvijek malo opušteniji, pa pitamo
neka osobnija pitanja i uvijek nešto čujemo drugo što nisu htjeli, kao ovo je za televiziju pa neće reći. Možete skenirati kod koji vidite. Znači, otvorite kameru na pametnom telefonu, skenirajte kod i preplatite se naš YouTube kanal. Cijeli tekst ćete naravno moći čitati na portalu Pogled.hr i u svim izdanjima, znači Media Solution. Već ovu subotu, kao i svaku subotu, krećemo u 10. U to vrijeme pročitajte i na portalima cijeli podcast. Do gledanja u subotu. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gošće, a više o njima doznajte na našem blogu, tako opet da skenirate ovaj QR kod kamerom mobitela koji vidite na ekranu. Snježana Bahtijari. Pa eto, ja sam savjetnica za strateško komuniciranje i održivost, mentorica, kolegica. Da, mentorica i autorica knjige Mentorica. Ali malo karijeri, znači čisto znači pričali smo o tom iskustvu. Bila sam više od 2 desetljeća izvršna direktorica komunikacija, marketinga, društvene odgovornosti, upravljanja velikim projektima i zaštite zdravlja i zaštite na radu u našoj najboljoj i najvećoj kompaniji, izvozniku znanja, Ericssonu Nikoli Tesli. Time sam zapravo radeći u toj i djelujući u toj kompaniji imala priliku raditi sa bezbroj vrlo kvalitetnih ljudi, vrhunskih stručnjaka, lidericom kakva je Gordana Kovačević. I to mi je pomoglo da ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu zapravo vidim sve te najbolje prakse, da ne tražim ja kao osoba samo to da gledam kako drugi rade, nego da zapravo mi iz Hrvatske pokažemo da mi to ne samo tako jednako dobro radimo, nego i bolje radimo. Pa mi je uvijek bila želja da i moji timovi, u ovom slučaju timovi kao komunikacija, marketinga i održivosti, da oni budu oni koji su primjer drugima, pa smo mi na neki način stvarali i našu praksu ovdje Hrvatsku, koja je onda bila i nagrađena i projekti naši su nagrađeni. Ja kao osoba sam isto tako dobila nekoliko značajnih priznanja. Grand Prix HUE za doprinos struci, regionalnu nagradu opet za doprinos u području komunikacija i nagradu od Hrvatske akademije tehničkih znanosti za stratešku podršku od organizaciji obilježavanja godine Nikole Tesle. I na to sam posebno ponosna, baš zato što je Nikola Tesla meni velika inspiracija. O njemu sam na kraju krajeva često se citirala ili pozivala se na njegova postignuća, njegove patente i u knjizi Mentorica, jer mi je to izuzetno važna poveznica upravo sa tom vrstom znanja i razmišljanja koja nije samo, ja bih rekla, ona koja nam je potrebna u ovoj fazi našeg civilizacijskog razvoja, nego što više ona je izvrstan motiv i za inspiraciju ljudi da ne budu samo oni koji će određene stvari raditi, nego da, ja bih rekla, dignu pogled gore i da imaju snove i da realiziraju projekte za koje niko nije mislio da se mogu dogoditi. Već kad smo kod Tesla, misliš da smo ga dobro mi brandirali ili kad ga drugi više koriste? Ja bih rekla da nismo onoliko koliko Tesla zaslužuje i koliko je on zapravo ostavio svima nama i da su njegovi dosezi i ono što je on napravio, ja bih rekla, bezvremenski i da će tek to doći u jednom trenutku već sada je jasno koji je njegov doprinos razvoju ICT tehnologije i općenito tehničkih znanosti. I Tesla je jedan jedini neponovljivi. Činjenica da je on rođen tu kod nas, na našem tlu, nas treba činiti izuzetno ponosnima. Mislim da tu ne bismo trebali biti opterećeni ičim drugim, nego zapravo sve ono najbolje što je taj čovjek imao bi svako trebao promovirati na najbolji mogući način. Mislim da on ima potencijal globalno, baš zato što je ostavio to što je ostavio čovječanstvu i mislim da smo mi tu kao zemlja i ljudi mogli daleko više toga iskoristiti u smislu svog pozicioniranja kao zemlja kreativnih ljudi. Znači, ali Ericsson, Nikola Tesla, sami se vrti sa Ericsson i Nikola Tesla. Mislim, to je bila jedina Ericsson, firma gdje ima još uvijek ta dva oba u imenu. I mi smo uvijek bili ponosni na tu činjenicu, pa smo onda rekli dobro,
Imamo dva tate, jedan je Erikson, jedan je Nikola Tesla. Od ovog baštinimo poduzetništvo. Od Erikson, on je bio jako dobro pragmatičan, sa novcima je znao jako, s financijama jako dobro. I imamo Teslu, on je bio kreativac, genij, čovjek koji je ostavio toliko toga nama svima da možemo biti ponosni na tu kreativnost koja stoji iza njegovog imena. Okay. I tu smo kao kompanija jako puno napravili. Mi kao kompanija smo proširili zapravo glas i za nas su svi znali da je to firma iz Hrvatske koja je zapravo baštini u svom nazivu ime Nikole Tesla. Iz ajmo reći domovine Nikole Tesla. Da. Tamara Babun, da znam dobro rekao, Wolfgang Idole, aj sad bro, Wolfgang Idole. Jesi se mučila oko tog imena ili si samo odlučila da će dobiti tako? Jer mislim da će ljudi pamte ime ili kažu Tamara? Ljudi pamte ime. Ok, onda sam u krivu. Međunarodno super funkcionira, što mi je bilo jako važno, zato što mi puno koproduciramo sa drugim zemljama i puno predstavljamo svoje projekte u drugim zemljama. Tako da čak je najteže je doma, ljudi se zbune s tim Wolfgang, ali onda ga i zapamte, jer kad se oko nečeg malo zbunite i zapetljate, onda vam ostane. To je bio neki brainstorming oko imena u kojem su sudjelovale moje kolegice Una Radić i Rona Žulj prije osnutka firme. Ostalo je tako iz jedne šale. Mislim da je ostalo fora i lijepo i zanimljivo meni osobno. Može značiti svašta, ne mora značiti ništa, što je u mom poslu vrlo zapravo zgodno, s obzirom da je film jeste igra sa značenjima, između ostaloga. Danas Wolfgang Idoli su Matija Drniković, Aleksandar Arsovski i ja. Uvijek je tu s nama moja ta rečera kolegica Una Radić, koja jako puno projekata radi s nama. Imamo i neke mlađe snage i imamo jako puno stalnih suradnika s kojima radimo projekte. To je dakle produkcijska kuća koja se bavi filmskim i televizijskim projektima i nekim projektima koji su isključivo za online kao ovaj podcast, tako da otvoreni smo stalno za neke nove forme i nove suradnje, a ja sam u tom poslu jer sam i studirala produkciju na Akademiji dramske umjetnosti i prije svoje produkcijske kuće najdulje sam radila u Faktumu i na festivalu Zagreb Docs. Je li bi bio je li ovo bio perfect elevator pitch, tako, točno vidim kako je sve rekla, sve prodala, sve što je trebala, znači ja sam mislio, ajmo reći, objasni ljudima što je produkcijska kuća, sve je izdeklamirala, svaka čast, mislim, to je ono što, ali neće vjerovati da puno poduzetnika i iskusnih ne mogu to tako sažeti na brzinu i reći, stvari čim se bave, komplicirano je, ali treba i to komplicirano pojednostaviti. Ali znate zašto? Zato što ljudi koji se bave filmom okupljaju sredstva sa jako puno strana. Na različitim jezicima moramo predstaviti svoje projekte. I negdje u suštini našeg posla uz pričanje priče koja je sadržaj filma ili televizijske epizode ili nešto, je i pričanje priče o našim projektima i o nama samima. Pičiranje, u stvari vi stalno pičirate. Mi stalno pičiramo, mi pičiramo zaista u liftovima, elevator pitch, na šankovima, u velikim dvoranama sa jako puno publike na jedan sastancima. Naš posao jako važan dio našeg posla je da možemo sažeto reći za što nam treba podrška neke vrste. Da li je to novac ili suradnja ili prostor za plasman, ali uvijek nam nešto za naše projekte treba. To gotovo redovito dolazi iz čak 3, 4, 5, 6, 7, nekad i 10 izvora. To redovito dolazi iz više od jedne države, iz više od jednog jezičnog područja i naprosto ako želite u tome opstati, morate se u tome nekako snaći. Ako ne znate sami, morate imati nekog u timu ko to može raditi. Svaka čast. Mislim da smo, što bi rekli, uvijek imamo problem, naučili smo sve te engleske izraze, da se jasno izražavamo, coming across. Mislim da poruka jasno prolazi kroz današnju emisiju. A rekli smo da ćemo objasniti, dakle, kako procijeniti koji je mentor, odnosno mentika za tebe. Kako jedni drugi izabrati, kako se izmjerite? Pa recimo ja mogu reći u ovom projektu zaposlene postoji jedan proces rada sa kandidatkinjama koji podrazumijeva i to da se zapravo one predstave i da imamo konkretne razgovore s njima. Na temelju toga se onda radi uži popis i na kraju izaberu kandidatkinje. Što se tiče samih mentorica, one se uglavnom su se do sad dokazale svojim radom. Znači, nama je izuzetno važno da na konkretnim aktivnostima, dakle tijekom jednog ciklusa prepoznamo
je li mentorica prava ili se treba, da tako kažem, naći neka zamjena za ali to je mentoricu. za vas koji radite mentorski program, birate mentorice. Ali kako mentike potencijalno što čitaju životopise, kako osjete mentoricu, jer to isto mora biti mora biti veza, mora se osjetiti da ste se spojile, da ste kliknuli. U pravilu svjetska istraživanja pokazuje da se puno manje mentorica i mentora pronalazi tako da ja dođem tebi i kažem, znaš, ja želim da mi ti budeš mentor. Što se dogodi? Ljudi surađuju. I kad surađuju, onda se oni osjete, vide kako funkcioniraju, koji su im vrijednosni sustavi, što je isto jako važno, možemo o tome malo poslije. Zapravo vide jel tu ima prostora za učenje i onda se prirodno dogodi na neki način da mentorica prepozna potencijal i da tu dođe do određenog onda dogovora da se ide u mentoriranje. Jer nije samo javljanje na ove programe koje mi sad imamo u Hrvatskoj, a imaju i drugi, nije samo zaposlena, postoje drugi programi, međutim ono što je važno naglasiti, ovaj program zaposlene je najdugovječniji sa najvećim rezultatom i najvećim brojem žena koje su prošle. Gdje su završile neke na naslovnici zaposlene, kasnije mentike? Mentike, sad to bi morala vidjeti s urednicom, ali neke su razvile nevjerojatnu karijeru. Možda čak i jesu neke. Evo ja ću pitati. To je kao neki uspjeh, jel tako? Da. Kad zaslužite tu naslovnicu. Zaslužiš da dođeš, ali dobro, ni mentorica, mi nismo baš bile na naslovnicama, pa onda nije ni nužno da baš budeš na naslovnici, ali je jako važno da se dobar glas daleko čuje. Što drugim riječima nama je najvažnije da i mentorice i mentike iz tog našeg programa iziđu, da tako kažem, svjesnije važnosti mentoriranja i važnosti toga što su kroz program dobile. I jedna i druga strana. I taj glas se širi. Mi smo ove prošle godine imali 130 prijava. A ove godine će ih biti više. Što to govori? Govori o to, a sve je riječ o zaposlenim ženama. Dakle, zaposlene žene, znači ona mora razmisliti, mora se prijaviti, mora napisati nešto. Ali to je već osnaživanje, prijava je osnaživanje. Naravno, to je prvi korak. Znači, što znači prijava? Prijava znači ja sam spremna. Razmislila sam, želim, spremna sam i hoću ući u program zato što procjenjujem da bi to moglo biti korisno za mene, moj osobni razvoj i moju karijeru. To su razlozi zašto nam se žene javljaju. I? Tvoje iskustvo je tako bilo, a? Nekako, kako si ti došla? Mislim, zanima me kako si ti se našla sa Snježanom? Kako si odabrala baš nju? Ja nisam odabrala Snježanu, mene su spojili sa Snježanom, ali sam ja bila jako zadovoljna jer kad sam pogledala njen CV sam procijenila, to je točno sad za mene, neko iz većeg sustava, neko s malo drugačijim iskustvom, neko sa više godina iskustva i neko koji je morao raditi sa sigurno jako različitim timovima. Jer recimo ono što je zajedničko mom i Snježaninom poslu je što i u jednom i u drugom poslu se izmjenjuju timovi vrlo različitih ljudi koji dolaze sa različitim i kvalitetama profesionalnim, ali i kvalitetama osobnim, što je u takvoj vrsti rada... i traumama. I manama i traumama, što je u takvoj vrsti posla jako važno i taj posao i moj njezin posao je kombinacija i kreativnosti i onog što zovemo business oriented. Znači, mi moramo svoje proizvode kako god staviti na nekako tržište. Ono što mislim da je jako važno reći o ovome, naravno da postoje niz programa, ima očito su malo razvikani u ovom trenutku, a i mi smo žene, pa valjda zato više o tome pričamo, mentorstva među ženama ili kao što je ovo zaposlene, ili mentorstva za mlade poduzetnice i tako dalje. Međutim, mentorstvo nije rezervirano za programe koji služe tome da ljude koji se sami na to odlučuju se prijavljuju i da onda u nekakvim uvjetima koji su im ekonomski prihvatljivi to uspiju odraditi tako da reorganiziraju svoje dnevne živote zato da bi napredovali u vlastitoj karijeri. Mentorstvo je nešto što veliki sustavi mogu organizirati za svoje djelatnike, za svoju uprave također, jer jako je važno da upravljači kontinuirano se usavršavaju, a ne da misle ako su došli u neki board da je to gotovo. I to je nešto što ako mene pitate kad pričamo o plasmanu, treba i uračunati u svoje budžete sa staviti neke ozbiljne dijelove budžeta u to, zato što je to ono što firmama donosi napredak. Tako da ja sam već sad u poziciji kad imam malo poduzeće, ali kad
znam da u svakoj godini moram neki dio svojih sredstava ostaviti za neku vrstu napredovanja sebe i svojih djelatnika i to su različite vrste mentorstva, coachinga i svih tih oblika našeg napredovanja. Tako da jedna stvar su programi koji služe tome da se netko ohrabri i da si otvori ta vrata, a druga stvar je ono gdje mi onda odlučujemo da ćemo kontinuirano to ulagati cijeli svoj radni vijek i kasnije. Dobro, ajde, kako se ovako sažeto super izražavaš, ajde reci što bi to bila tvoja preporuka, kako bi nekog pozvala da se uključi u ovaj program, kako bi im prodala ovaj koncept sa svojeg iskustva, iz tvojeg iskustva. Prvo, to je jako zabavno. Ja bih prvo rekla to, zato što je, kad svaki dan radimo istu stvar, to može postati svakom zamorno i ljudima koji najviše vole rutinu. U trenutku kad netko drugi ulazi u vaše poslovno promišljanje, otvara vam neka vrata gdje se stvaraju neke nove ideje. Otkriva vam stvari o vama samima koje sami teško da ćete otkriti, što je vjerojatno najuzbudljiviji dio. Naravno, otkrićete i neke stvari, neko će vam biti zrcali za neke stvari koje su mane, pa će to možda malo biti i neugodno. Međutim, ako znate koje su vaše mane, onda imate prostor da na njima radite. Druga stvar, otkriće vam neke vaše kvalitete za koje niste imali pojma da su kvalitete, to smo govorili i ranije u ranijem dijelu, znači neke vaše posebne moći koje vi mislite da su normalne stvari jer se s njima budite svaki dan, međutim na tržištu komparativno s drugima vam daju neku prednost i mogu vas osnažiti, mogu vam omogućiti da neke procese bolje uredite i tako dalje. Osim toga, to vam daje mogućnost da širite svoje kontakte, da otkrijete nove načine rješavanja problema i naprosto cijeli proces tog dnevnog poslovnog života nekako dobiva neki polet. Problemi su i dalje tu, izazovi su i dalje tu, ali se vide rješenja i ako se i ne vidi konkretno rješenje, vidi se perspektiva različitih mogućnosti koje kad samo sjedimo sami zgrčeni u krizi, teško. I sutra je novi dan, u stvari to često zaboravimo da taj dan može biti loš. Ajmo krenuti dalje. Dakle, perspektiva, Tamara je sad spomenula riječ koja se zove perspektiva. Znači, najvažnije je imati perspektivu. A to se ne može postići tako da se mi zatvorimo u svoju kućicu, da s nekim ne komuniciramo, da radimo kvalitetno svoj posao koji je. To je možda nekad bilo tako. Dok smo mi bili na traci i radili određene dijelove nekog automobila ili nešto slično, a čak ni danas ni to ne može, čak ni na traci ne možeš tako funkcionirati. Dakle, ono što se sad događa, da mi radeći bilo koji projekt ili bilo koji posao moramo imati različita znanja u različitim područjima i da se moramo okruživati ljudima koji imaju, ako mi nemamo, onda moramo znati ko ima određene znanja i određene informacije. Nije dovoljno pokupiti samo podatke sa interneta, jer bez procesuiranja tih podataka on neće biti informacija. I nećemo moći na ispravan način koristiti to što nama tehnologija danas donosi u naš dom. Znači, nemojmo zanemariti čovjeka, nemojmo zanemariti komunikaciju, dapače. Svaka aktivnost je odmah vezano s komunikaciju. Zato je ono što ja nastojim u svakom tom mentorskom procesu, u radu s ljudima, na bilo kojem projektu, jer nisam ja oduvijek bila mentorica, ali sam bila menadžerica, direktorica, dakle vodila sam ljude, vodila sam timove, ali je uvijek bilo važno da se razumijemo, a ne možemo se razumjeti ako mi ne komuniciramo. Zato je, ja bih rekla, preduvjet bilo kojih promjena razumjeti važnost komunikacije, unaprijediti svoje komunikacijske vještine i na taj način zapravo pomoći si da stvaramo bolje međuljudske odnose koji nam utječu na timski rad, na ciljeve, na izvršenje, na sustav nagrađivanja, na pozicioniranje, na ugled, na razvoj, na sve što ima veze s poslom. Jer mi stalno mislimo kad kažemo poslovanje, to su brojevi iz izvještaja. I tamo vidimo jesmo li plus, jesmo minus, što trebamo raditi. A šta se događa između toga? Što se događa između tih brojeva i toga da mi imamo ulaz-izlaz? Događaju se ljudi koji su u nekim odnosima, u nekim procesima, s nekim zadacima. Oni su ti koji će od istih materijala stvoriti čudo. Oni, ljudi, ne strojevi. Je li imate praksu tog nekog godišnjega ili već
periodično okupljanje alumnija kao mentiki, mentorica, gdje onda nešto, zatvorite se pa jedan dan pričate o promjenama, iskustvima, ali tako, jeste imali možda tako Imamo stalno. neki susret? Dakle, mi radimo 6 mjeseci, 9 mjeseci kako koje godine, sad smo 9 mjeseci radimo i svaki mjesec je zajednički sastanak. Dakle, radi se po izboru, svaka mentorica sa svojom mentikom dogovara koliko će se često nalaziti, ali obavezan je taj jedan zajednički sastanak mjesečno. I kod mene, moje mentike, ja ih obično imam 4 u ciklusu, one još imaju po 2 sastanka sa mnom, svaka 2 sastanka svaki mjesec. Ozbiljno, u tebe je to drill, teško? Kod mene je to drill sa domaćim radom i sa izuzetno, ja bih rekla be happy, feel good, to je izvrsno, pijemo kavu i družimo se, to može, ok, kad se nas dvoje ali si rekla zabavan je drill. Zabavno je. Ja sam geek, meni je zabavno učiti ove stvari. Da, ali je i zabavno. A sad ću reći zašto je zabavno. Sad sam imala 4 mentike u ovom ciklusu, izuzetno pametne, sposobne, mlade poslovne žene koje su napravile čuda. Međutim, ja sam osjećala stalno da ja moram još nešto dodati u sve to skupa, da njih razveselim i da stavim svječicu na tortu i ukrasim tortu na kraju. I to je bio obilazak grada sa Dijanom Zorić, s našom storytellericom, da ona zapravo prenese jednu emociju o Zagrebu koju je ona pripremila na temelju ne biografskih podataka o našim umjetnicima, književnicima i tako, nego na temelju onoga ko su oni kao ljudi bili. Što je koliko su bili interesantni njihov život. Dijana radi onaj vjestići pregled, to isto Dijana. Da, i Dijana Zorić, naša storytellerica. Znači, i ja sam s Dijanom dogovorila i mi smo imali poseban obilazak Zagreba sa mentikama. To je bilo čudo od toga koliko je jedna takva aktivnost pomogla da se izbaci emocija. Da se razumije, da povezivanje ovo kojem ja stalno imam osjećaj da je komunikacija to univerzalno ljepilo koje mora povezati sve. Da međuljudski odnosi su temelj svega. I da vi ako imate toksičnu sredinu, loše odnose, ako ljudi nemaju želju, ni volju, ni inspiraciju biti negdje, vi imate težak problem u firmi koji se ne može ničim riješiti osim da razumijemo da su nam ljudi najvažniji i da se mi s ljudima trebamo baviti. To je izuzetno važno da se s ljudima bavimo. Dakle, naravoučenje je da ta emocija koja je izišla kao dio ove moje zabave za mentike je bila ona koju će oni zapamtiti za cijeli život. Taj osjećaj da razumiju da se stvar može ispričati na drugačiji način. Da nije samo ako pričaš i o firmi i o financijskim brojevima, da to može napravi tako da bude seksi. Ama, dobro, Dijana je odličan primjer. Kogod ode na pregled grada Zagreba, s njom naučit će svašta i što ti kažeš zapamtit će taj pregled. To sam probao i sa strancima, bili su svi oduševljeni. Tamara, evo imamo u završnom smo dijelu. Koji su planovi? Znači, je li samo Dulum zemlje, sigurno imaš drugi projekata? A ne, mi smo snimali dobar dio filma prvi tjedan u kolovozu Filipa Mojzeša, dugometražni igrani film, tako da to će, nadam se, to će vjerojatno tek... Je to prvi dugometražni igrani? Njemu da, nama ne. Aha, naš prvi je Filipa Herakovića Pelikan, on je bio u Talinu prije 3 godine, imao svoju svjetsku premijeru, igrao je u našim kinima, dosta uspješno, tako da mi smo se sad polako se već uigravamo i u toj formi. Pripremamo naravno 5. sezonu Duluma zemlje. Imali smo lani... Jel se ljudi javljaju sami? Kako ih pronalazite? Znate što, tu i tamo se to desi, međutim zapravo ne toliko. Zato što zapravo ljudi koje mi zabiramo nemaju... potrebu se gurati. Nemaju tu vrstu inicijative. Neki od njih budu jako sretni da smo se javili i vrlo im to bude drago, imponira, ali na jedan jako zdrav način. Tako da nemamo baš te neke sad vidi me, snimi me. To su ljudi koji se jako ozbiljno bave svojim poslom. Njihovi radni dani strašno dugo traju. Oni uglavnom nemaju vikende i godišnje zato što je poljoprivreda takav posao. Tako da su oni više fokusirani na taj dio nego na to da li ćemo mi doći. I meni se to sviđa kod njih, moram priznati, mislim da je to dobar pristup. A kako ih pronalazite onda? Ovako, mi svi iz te ekipe na čelu sa Filipom i Tomislavom
puno putujemo zbog našeg posla i mi i na nekim drugim projektima ponekad čujemo za nešto. Također, ljudi koje mi već imamo u svojim epizodama nas uvijek kažu za još nekog koji ima super priču, zato što se naravno ti ljudi međusobno druže, jer se, bez obzira na to što se bave različitim kulturama, ali se svjetonazorski povezuju zato što imaju sličan pristup tom poslu. Također pratimo sve u medijima što ima veze sa tim pričama i povremeno nam neki poznati skrenu pažnju na neku priču koju znaju zato što je ili iz njihovog rodnog kraja ili negdje gdje su njihovi prijatelji ili nešto. Tako da različiti su načini kako se dolazi do priča. Mi isto tako imamo sad već neki dobar broj priča, što se kaže, ispod pojasa za buduće sezone koje smo već skupili, koje još nismo stigli snimiti. Tako da tih priča ima u ovoj zemlji puno više nego što ljudi misle. Ja znam da su super. nama već nakon druge sezone ljudi rekli, ja pa koga ćete vi snimat, poljoprivreda je kod nas katastrofa. To nije točno. Ova zemlja ima vrlo malo razloga da bude siromašna. Pravih. Onih na koje ne možemo utjecati nikako. Tamo gdje mi ljudi zapravo možemo utjecati, ti razlozi su rješivi. Mora postojati volja za to. I mora postojati spremnost da ljude koji imaju neku ekspertizu pustimo da rade i da realiziraju nekakve dobre namjere prema ovom društvu. Ljudi u poljoprivredi koji su takvi spremni ima mnogo. Oni se ponekad bore sa zaista ogromnim problemima koje im nameće neki dio sustava ili koje im nameće priroda. Jer ranije smo govorili o tome hoće li AI mentorirati. AI neće mentorirati, mentorirat će ljudi, ali ni ljudi nisu gazde. Gazda je priroda. Kad živite s poljoprivrednicima neko vrijeme ili kad samo odete na otok pa je bura pa ne vozi trajekt, onda shvatite da je priroda gazda, ne mi. Tako da tih priča ima dosta. Ljudi koji žele imati bolju kvalitetu života u smislu da vide rezultate svog rada, da jedu zdravije, da su na svježem zraku, da imaju bolje odnose, oni u to ulažu svoje vrijeme i meni je drago da su kroz našu emisiju dobili prostor da se vide. Drago mi je da drugi ljudi koji to ne rade mogu to vidjeti da je to moguće i ja se nadam da će osim Duluma zemlje biti još takvih prilika i više, jer je to neka dobra priča. Je li to onaj ESG famozni? Znači ESG. Da, održivost. Da, ja naravno da imam poveznice prema održivosti i ja moram priznati da sam možda ja najveći fan Duluma zemlje u Hrvatskoj jer ih pratim u stopu, jer sam naravno preko Tamare čula o projektu i kad se on stvarao i oko toga kad se razmišljalo. I mogu reći da je to izuzetno važan jedan kreativni doprinos boljem razumijevanju upravo onih područja i djelatnosti koje u Hrvatskoj nemaju inače vizualizaciju kakvu bi trebala imati. Mi o njima čujemo kad imaju problema sa vremenom, sa sjetvom, sa gorivom, kad su nezadovoljni, srušio, potpisali ovaj ugovor sa ovim i onim, bit će teže na tržištu plasirati i tako dalje. Međutim, ovaj iskren pristup i razumijevanje upravo ljepote spoja čovjeka i zemlje i sveg onog što se od zemlje i na zemlji može stvarati, po meni je najveći doprinos koji je jedan pojedinac, u ovom slučaju jedna producentska kuća, mogla napraviti za, ja bih rekla, dizanje vidljivosti cijele te grane i opće zadovoljstva tih ljudi i njihovoj osobnoj vizualizaciji. Oni to zaslužuju. Ali ima i drugih sjajnih tema. Evo, mi smo lani radili Zaustavima ako možeš Brune Bajić, dokumentarni film o Dinu Sinovčiću, našem jednom ponajboljem paraolimpijicu. Njegova priča životna je fascinantna. Njegova snaga njegovih roditelja, sestre, svih uključenih u to, da on od djeteta koje se rodilo sa velikim teškoćama postane jedan samostalan, fantastičan čovjek sa takvim uspjesima međunarodnim u sportu. Radili smo dokumentarni film o Vlahu Bukovcu koji je zapravo pričao o tome kako je Zagreb postao grad, realno, nakon prvog potresa velikog. Tu ima toliko dobrih stvari o kojima se mogu raditi filmovi, o kojima se mogu raditi programi i o kojima ljudi mogu međusobno razgovarati i gledati kako da, od čega se sve zapravo sastoji ovo naše društvo. Naše društvo se ne sastoji samo od toga da se neki političari prepiru, imamo mi jako puno sadržaja. Dakle, da ne bi zaboravili, mentoriranje nije manipulacija. S tim si krenuo, a ja hoću s tim i završiti.
Dakle, mentor nije onaj koji manipulira, nego onaj koji prenosi određeno znanje, koji usmjerava, koji ohrabruje i osnažuje ljude. I takav kao mentor ili mentorica bi trebao biti onaj u društvu koji ima pozitivan predznak, a ne neko o kojem će se, nažalost, zbog naše političke arene govoriti kao nekom ko manipulira nekog u svoje ili stranačke interese, što svakako mentor nije. Pa vidjeli smo, mislim, iz cijele emisije da smo to jasno pojasnili. Došli smo do kraja. Zahvaljujem se vama na ovim sažetim i zanimljivim opisima i suradnje s jedne i s druge strane. Ja opet mogu samo pozvati na kraju ove špice da se pretplate na naš YouTube kanal. Moram stalno spominjati to da možete skenirati, otvorite mobitel i skenirati kod koji vidite, da se pretplatite. Mislim da ćemo, dok bude ova epizoda emitirana, preći 10,000 pretplatnika, što je velika stvar. Dalje nam pišite, komentirajte koje goste bi voljeli vidjeti u podcastu, koje teme, i gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.